سورہ کہف بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار کے رہنے والے، کوہ کے رہنے والے، کانو من آیاتنا عجبا، ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب وہ نوجوان پہاڑ کی کوہ میں جا بیٹھے، فقالوا، اور وہ کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اے ہمارے رب، آپ اپنے پاس سے ہمیں بخشش عطا فرمائیے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے ہر کام کی آپ درستی پوری فرما دیجیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کان تھپک دیے اس کوہ میں چند سال گنتی کے، ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، تاکہ ہم جان لیں کہ دو فرقوں میں سے أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے یہ دونوں ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں؟ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے، جیسے کہ یہود نے کہا تھا کہ ان کا واقعہ عجیب ہے، یا خود ہی سوال کرنے والے کفار قریش نے اس کو عجیب سمجھ کر کے سوال کیا تھا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام لوگوں کو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ واقعہ تعجب کی چیز ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیوں کے مقابلے میں ایسا قابل تعجب نہیں ہے جیسے کہ ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، کیونکہ زمین، آسمان، چاند، سورج اور تمام کائنات کو عدم سے وجود میں لانا تو یہ اصل عجائب میں سے ہے۔ چند نوجوانوں کا زمانے دراز تک کے سوتے رہنا اور اس کے بعد بیدار ہو جانا تو اس کے مقابلے میں کچھ تعجب کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ اس طرح سے بیان فرمایا کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ان نوجوانوں نے ایک بے دین بادشاہ کی گرفت سے بھاگ کر کے غار میں پناہ لی، پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس طرح سے دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرما دیجئے اور ہمارے ہر کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی حفاظت اور تمام پریشانیوں سے نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی تمام پریشانیوں سے ان کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال کے لیے نیند کا پردہ ڈال دیا، ان کو سلا دیا۔ پھر ہم نے ان کو نیند سے اس طرح سے اٹھایا کہ ہم ظاہری طور پر یہ چیز معلوم کریں، غار میں رہنے کی مدت سے زیادہ واقف کون گروہ تھا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد ان میں سے ایک گروہ کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم دن کا کچھ حصہ سوئے یا صرف ہم پورا دن سوئے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک یہاں پر سوتے رہے۔ آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ دوسرا گروہ ہی حقیقت کو زیادہ سمجھ رہا تھا، جس نے مدت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہ تھی۔ اس واقعے میں اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے بارے میں بحث ہے، یہ ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں یا پھر یہ الگ الگ دو جماعتیں ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب الکہف اور اصحاب رقیم یہ دو الگ الگ عنوان دیے ہیں۔ پھر اصحاب رقیم کے بارے میں وہ مشہور قصہ 3 شخصوں کے
غار में बंद हो जाने फिर दुआओं के जरिए से रास्ता खुल जाने का जिक्र है। उनके नजदीक असहाबे कहफ एक जमात है और असहाबे रकीम उन 3 शख्सों को कहा गया है जो किसी जमाने में गार में छुपे थे। फिर पहाड़ से एक बड़ा पत्थर उस गार के दहाने पर आ गिरा जिससे गार बिल्कुल ही बंद हो गया। उनके निकलने का रास्ता न रहा। उन तीनों ने अपने नेक आमाल का वास्ता दे करके अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर ये काम खालिस आपकी रजा तलाश करने के लिए किया था तो आप अपने फजल करम से हमारा रास्ता खोल दीजिए। तो पत्थर थोड़ा सरका और रोशनी आने लगी। दूसरे की दुआ से पत्थर और ज्यादा सरका और तीसरे की दुआ से रास्ता बिल्कुल ही खुल गया। मौर्रिखीन के इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह ये भी है कि दीन मसीह अलैहिस्सलाम में कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत के लिए गारों में पनाह लेते थे और वहीं वो पूरी उम्रें गुजार देते थे। इसलिए हर मुल्क में ऐसे बहुत से वाक़ये पेश आए हैं। इसलिए असहाबे कहफ का गुमान हो जाना कुछ बाइद नहीं था। इमाम तफसीर व हदीस इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुताल्लिक़ यही फरमाया है कि अल्लाह ने हमें असहाबे कहफ के उन हालात की खबर दी जिनका जिक्र कुरान में है ताकि हम उनको समझें और उस पर गौर व फिक्र करें और उसकी खबर नहीं दी कि ये कहफ किस जमीन में और किस शहर में है, क्योंकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं और ना ही कोई शरई मकसद इससे हासिल होता है। असहाबे कहफ के बारे में मुख्तसर वाकया यहाँ पर जिक्र है। असहाबे कहफ ये बादशाहों की औलाद और अपनी कौम के सरदार थे। कौम बुत परस्त थी। एक रोज उनकी कौम अपने मजहबी मेले के लिए शहर से बाहर निकली जहाँ उनका हर साल इज्तिमा होता था। वहाँ ये लोग अपने बुतों की पूजा करते और उनके लिए जानवरों की कुर्बानी भी देते थे। उनके बादशाह जालिम थे जो कौम को बुत परस्ती पर मजबूर करता था। इस साल जब पूरी कौम मेले में जमा हुई तो ये असहाबे कहफ नौजवान भी वहां पर पहुंचे और वहां अपनी कौम की ये हरकतें देखी कि अपने हाथों के तराशे हुए पत्थरों को ये खुदा समझते हैं और उनकी इबादत करते हैं और उनके लिए कुर्बानी करते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाई और कौम की इस बेवकूफ़ी भरी हरकतों से इनको नफरत हो गई और इन्होंने अक्ल से काम लिया। तो इनके समझ में ये आ गया इबादत तो सिर्फ उस जात की होनी चाहिए जिसने आसमान और जमीन सारी मखलूक़ात पैदा फरमाई है। ये ख्याल उन नौजवानों के दिलों में आया और उनमें से हर एक ने उस जगह से हटना शुरू कर दिया। उनमें से सबसे पहले एक नौजवान मजमे से दूर एक दरख्त के नीचे जा कर के बैठ गया। उसके बाद एक दूसरा शख्स आया और वो भी उस दरख्त के नीचे बैठ गया। इसी तरह से और नौजवान भी आते गए मगर उनमें से कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं था और ना ये कि यहाँ क्यों आया है, मगर उनको हकीकत में अल्लाह ताला ने वहां पर जमा किया था जिसने उनके दिलों में ईमान पैदा फरमाया था। खुलासा ये है कि ये सब एक जगह जमा हो गए मगर हर कोई अपने अकीदे को छुपा रहा था और डर रहा था कि कहीं किसी को खबर लग गई तो बादशाह को बता देगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। फिर एक शख्स बोला कि मैंने अपनी कौम को जिस मजहब जिस इबादत में पाया मुझे यकीन हो गया कि ये मजहब बिल्कुल गलत है, बातिल है। इबादत तो सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए, उस जात की होनी चाहिए जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया है। इबादत तो सिर्फ अल्लाह ताला की होनी चाहिए। सबने कहा यही ख्याल हम सब का है और अब एक दूसरे के दोस्त हो गए। उन्होंने अपनी एक अलग इबादत गाह बना ली जिसमें ये लोग अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। मगर इसकी खबर शहर में फैल गई। बादशाह ने सबको हाजिरी का हुक्म दिया। ये लोग दरबार में हाजिर हुए और बादशाह को ईमान की दावत दी। बादशाह ने इससे इनकार किया और उनको डराया धमकाया और उनके बदन से शहजादों की पोशाक छीन ली ताकि ये लोग अपने मामले में गौर फिक्र करें
اور चंद रोज की मोहलत भी दी और कहा गौर करो, अगर तुम वापस अपने दीन पर आ जाते हो तो तुम अच्छे हाल में रहोगे वरना कत्ल कर दिए जाओगे। ये लोग यहाँ से भाग करके एक गार में छिप गए और अल्लाह ताला ने वहां पर उनको सुला दिया। कुरान ने जो किस्सा असहाबे कहफ का बयान किया है उसके रब्त से खुद ये पता चलता है कि असहाबे कहफ और रकीम ये एक ही जमात है। यही वजह है कि जमहूर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इन दोनों के एक ही होने पर मुत्तफिक हैं, बल्कि किस्से के सिर्फ उन्हीं हिस्से को बयान किया गया जिससे इंसान हिदायत हासिल कर सके। जिसको अल्लाह ने नहीं बताया तो उस पर बहस की जरूरत भी नहीं है। इमाम तफसीर व हदीस इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुताल्लिक यही फरमाया है कि अल्लाह ने हमें असहाबे कहफ के उन हालात की खबर दी जिनका जिक्र कुरान में है ताकि हम उनको समझें और उनमें गौर व फिक्र करें